استاد میدونیم که شما فعالیت خود رو در پایتخت برآورده و هدف سفر شما به شهر خوجند در چی باعث کردید؟ چی کارهای مهم است؟ البته اگر به سخن شاعر نوردین گیم که نظام الدین دولت بخش و خطلان زرافشان غرم ایثار بدخشان جمله خاک تاجیکند در میان قوم تاجیک مرزا مادن خطاست. چی در ولایت استقلال باشم چون در خانه خود هستم، چی در خطلان، چی در بدخشان، چی در ایثار شادمان 100,000 بار شکرانه میکنم و به همگان میرسانم که ما یک کلمه امید داریم که با از 5 حرف عبارت است تاجیک. تمام. میگذاریم با موضوع نوبتی. این هم باشد پهن گردیدنی بیماری کووید 19. امروز با بسیاری از همکسبان شما و شاگردان شما که رشته دوستی داره گاه صحبت‌های پس کادری میکنیم و معین میگردد که آنها هم با این نوعی بیماری گرفتار شدند و شکرانه که توانستند سلامتی خیش رو دوباره برقرار کنند. خب استاد دانستم میخواستیم که آیا با شما یگان تاثیر نرساند با شما با پیوندان شما این بیماری؟ البته به فکر من یگان کس به طرف مانده نتوانست، چون که یک مثال عادی گیریم دین. روز گذشته ما در تماس بودیم با یکی از برادران خود در مشهد ایران و اونا پرسان شدن اون چیزی که هست در اینجا من همونو گفتم. من نگفتم که هم تمام دیگه بیماری نیست، شکر که کم شده ایستاده هستن، لیکن هست. البته بود نزدیکای ما و یگانه با امر تقدیر بسیار کسا در همین حالت ناگوار جامعه از دنیا گذشتن. خدا راهشان شاد کند. نه بس از 30 سال، نه بس که زن مرد خرد کلان با امر تقدیر بسیار کسان هستند. من برای یک نامبر نمی کنم. به هر حال چه خیلی باشد نباشد در این فرصت استفاده یک همدردی خود را بیان کردن هم برای اون کسانی که نزدیکان خود را کردن و خواهیم نخواهیم با هم قبل اشاره که این دوستان مشکلی دور زمان میگذرد. عموما هر چی یاد بر سر فرزند آدم بگذرد. ولی اینقدر پاسخی عمیق نگرفتم به سوال خود. استاد با خودتون یگان تاثیر نرسوند؟ نه، 100,000 بار شکرانه خدا که از نزدیکانی ما که ما رفت آمد داشتیم، دوستی برادری داشتیم بود. 100,000 بار شکرانه از گرد اطراف عائله خویش اقربای نزدیک من شدند و با شکرانه خدا از این در رها یافتند. استاد محض وابسته به این موضوع اگر اشتباه نکنم یک ترانه از جانب شما روی کار آمد با نام وای از این دنیا. این لحظه از شما احتراماً خواهش میکردیم که به طور زنده همین ترانه رو پیشکش بینندگان گردانید. بمالو. شهر خالی، جاده خالی، کوچه خالی، خانه خالی، جام خالی، سفره خالی، ساغر و پیمان خالی، کوچ کرده دسته دسته آشنایان اندلبان، با خالی باغچه خالی، شاخه خالی، لانه خالی. وای از این دنیا که یار از یار می ترسد، غنچه های تشنه از گلزار می ترسد، عاشق از دیده دیدار می ترسد، از جاده هموار می ترسد. این طبیب از دیدن بیمار می ترسد. دوستان مشکل این دور زمان می گذرد، زندگانی به همه سود و زیان می گذرد. نفروشید زیناچاری یک وجدان را، روزی کسگاه به آب و لبینان می گذرد. نفروشید زیناچاری یک وجدان را، روزی کسگاه به آب و لبینان می گذرد. قیمتی خیش بدانید، نترسید ز نرخ،
دوره قیمتی نرخ گران میگذرد پاک مانید زینا پاک نجوید طمع به کلاهی سر اگر باشد امان میگذرد دوستان مشکل این دور زمان میگذرد زندگانی به همه سود و زیان میگذرد نفروشید زیناچاری یک وجدان را روزی کалонтарин мағозаи либосу пойафзолҳои мардона дар вилояти Суғд ба фаъолият шурӯъ кард. мағозаи фирмавии асл либосу пойафзолҳо аз Туркия. интихоби васеъ, сифати хуб ва нархҳои дастрас. суроға бозори панҷшанбе аз тарафи чапи регистон. асл олами либосҳои мардона. ҳазор раҳмат. овозатон хаста нагардад. ташаккур. бинандагони азизу арҷманд, бале, ин ҳама гузаранда аст ва мо орзу мекунем ва илтиҷо мекунем ки бигзор ки ин ҳама мушкилиҳо зудтар паси сар гарданд. умуман барои муаррифӣ гардидан ё шӯҳратёр гардидани як тарона клип то кадом андоза таъсири худро мерасонад? ё ин ки агар таронаи хуб бошад ниёзе ба клип надорад? фикри шумо? ба фикри ман ҳамин ақидаи дуюми шумо дуруст аст. вақте ки тарона муаррифӣ шуду мухлиси бисёр пайдо кард, ин вобаста аст бо аз худи он клипмейкерҳо, яъне ки чӣ тавр онро ба саҳна мемонанд, яки дар кадом вобаста аст аз худи муҳит, вобаста аст аз худи коргардон ва метавонанд то чӣ андоза боз машҳуртар кунанд таронаро. сипоси беандоза. хуб устод, мо албатта ин барномаро рӯйпӯш карда наметавонем бе чандин аз таронаҳои маъмултарини шумо ба мисли яке гуру яке кон меканад боз. устод, ман фикр мекунам худи ҳозир як фурсати басо қулай аст барои пешниҳоди анами таронаҳои маъмултаринатон, агар зид набошед албатта. имрӯз дар ин барнома мозир ҳузур меоваранд яке аз шогирдони беҳтарини камина Фирдавс ҷон. дар ҳаминҷо омода аст, дар ҳамин студия аст. бо шумо як ҳамсӯҳбат мешаванд. ташаккур. хуб, ин лаҳза мо ба студияи барномаи мазкур даъват мекунем шогирди устод ҳасани ҳайдар Фирдавсҷон Холназаровро ва барои пешниҳоди албатта композитсияи махсус ҳамроҳи устод. چون کار نه بر مراد ما خواهد رفت اندیشه و جهد ما کجا خواهد رفت پیوسته نشستیم در حسرت آهون دیر آمدیم و زود می باید رفت یکی گورو یکی کان میکند باز یکی دیواری زندان میکند باز یکی دل میکنه از عشق یاره یکی چه دیگر جان میکند باز یکی دل میکنه از عشق یاره یکی چه دیگر جان میکند باز زی کبری مستی و میخانه شینی زمین را گازری پا نبینی زمینگاه ها از آن جوبت که گوید غنیمت دو که در روی زمینی یکی گورو یکی کام میکند باز یکی دیوار زندان میکند باز یکی دل میکند از عشق یاره یکی چه دیگر جان میکند باز یکی دل میکند از عشق یاره یکی چه دیگر جان میکند باز جهان را به ما میراث دادن فضای را پی پرواز دادن شما را مادران زادن دو روزه زمین را همچو پای انداز دادن
یکی گور و یکی کام میکند باز، یکی دیوار زندان میکند باز، یکی دل میکند از عشق یاره، یکی چه دیگر جان میکند باز، یکی دل میکند از عشق یاره، یکی چه دیگر جان میکند باز. زمین و آسمان با هم نآید، در عالم آدمی بیغم نآید. شب از گریه باران شنیدم که هرگز دیده بینم نآید. یکی گور و یکی کام میکند باز، یکی دیوار زندان میکند باز، یکی دل میکند از عشق یاره، یکی چه دیگر جان میکند باز، یکی دل میکند از عشق یاره، یکی چه دیگر جان میکند باز، یکی دل میکند از عشق یاره، یکی چه دیگر جان میکند باز. сипоси биандоза. саломат бошед. ман умедворам ҳастам ки баъди тамошои ин ҳунарнамоиҳои шумо оҳиста оҳиста рӯҳии бинандаҳоам дигаргун шуда истодааст. саломат бошед. ба гуфтаи гапҳо медонед чӣ гуфтаем, мазза кардем дия гуфта истодааст. шукрона аз худо. саломат бошед. бинандагони азизу арҷуманд, бояд қайд кард ки ин шом мо саволҳои зиёдро яктараф мемонем. мо бештар ҳамроҳи шумо лаззати маънавӣ мебардорем аз ҳунарнамоии устод Ҳасани Ҳайдар. ина баъд аз эшон хоҳиш мекунем ки ҳамроҳи шогирди азизашон яке аз таронаҳои дигари хешро ки воқеан ҳам маъмултарин аст, биҳишти ман ном гирифтааст, ба таври зинда боз ҳам пешниҳоди мову шумо гардонанд. گذشتی مست با غیرا، زدی آتش به داغ من، کجا رفتی بیای شبنمی گلهای باغ من، به سوی کلبه من پاک و زار و خانه روشن کن، پریدرم چون پروانه از روی چراغ من. بهشتی من بهاری من گلی رعنای باغی من، ماهی من کوکبی من نوری چشمی من چراغی من. بهشتی من بهاری من گلی رعنای باغی من، ماهی من کوکبی من نوری چشمی من چراغی من. زی شب تا روز برگیردی سرت کاشانه میگردم، بسنگی آسیا آورده آتش را چراغی من. به بوی سنبولی زلفت نفس پرورده مغزم رو، پریشانی نخواهد رفت بیرون از دماغی من. بهشتی من بهاری من گلی رعنای باغی من، ماهی من کوکبی من نوری چشمی من چراغی من. بهشتی من بهاری من گلی رعنای باغی من، ماهی من کوکبی من نوری چشمی من چراغی من. چی گفتم من چی کردم من چی دیدی از چی رنجیدی، گلی من شبنمی من خونچه من بدی باغی من. بر رخسارت عرق را سیدادی دستو میگوید، نرفته تا قیامت آب دور از روی باغی من. بهشتی من بهاری من گلی رعنای باغی من، ماهی من کوکبی من نوری چشمی من چراغی من. بهشتی من بهاری من گلی رعنای باغی من، ماهی من کوکبی من نوری چشمی من چراغی من. گلی من شبنمی من غنچه من بدی باغی من. сипоси биандоза. ана ин аст шоми зебо, ана ин аст ҳунарнамоие ки воқеан ҳам дили инсонро тасхир мекунад. устод саломат бошед, ташаккури бепоён мегӯем
хушҳол аз он ҳастем ки омадед. устод, умуман ана ҳамин резиши мӯи сари шумо ин меросӣ аст ё ин ки ташвишҳои зиндагӣ сабаб гардида? як матали рағзи русия аст, гуфтам мумкин меёд. хоб бошад, марамад. Не главное, что на голове, а главное, что в голове. Он ки амри тақдир аст, ин рӯпӯш нест. гӯем ки дар ҳама ҷо ҳама чӣ як хел намешавад. як кас як чӣ бояд гум кунад. саломат бошед, ташаккури бепоён. бо боварӣ гуфта метавонам ки ана ҳамин суруд худ як навъи дору аст, ҳамин тавр? саломат бошед. чӣ хеле ки ман дар баромадаи консерт ман ба шумо дар оғоз гуфта будам, дар чӣ баҳористону зумраду чӣ дар хоҷаоби гарму чӣ дар уротепаи тарафшан, ягона дар он баромадам мегӯям ягон консерти калон нест, ягон консерти бузург нест, ягон ин як соати терапияи мусиқӣ Ҳасан Ҳайдар. яке бор мешам бо добро пожаловать на музытерапию Ҳасана Ҳайдара. ва кӯшиш хайратон мекунам ки касе бо як гӯям ки ҳолати ногувор омад ба худ биёяд, он касе ки қандаш баланд фарод, касе ки ҳарораташ баланд мефарод, касе ки гӯям ки фишори хунаш албатта бояд фарояд ва бисёр касо сарҳол бовар намекарданд. тӯли як соат мегузарад, ман мепурсам ҳолати ҳамаро. баъд мегӯям ки шумо дар инҷо касоне ки барои тавбат омадедтон, инам як соати терапияи мусиқавӣ аст. пеш аз оғози барнома мо бо шумо гуфтугӯ доштем ва худатон қайд кардед ки бо амри тақдир аст ки таи 10 сол инҷониб шумо аз модар дур ҳастед. яъне бо амри тақдир он нафар ана ҳамин олами зеборо падруд намуданд. зиндагии бемодарӣ чӣ гуна аст устод? дар дунё ширинтар аз лафзи модару гармтар аз меҳри модар, сахттар аз тавоноиву қудрати модару нармтару пурмертар аз қалби модар чизе нест. ва бинобар он чӣ хел шумо қайд кардед ба ҷо касоне ки дар ҳақиқат ҳам бузургтарин ва бойтарин касон ҳисоб мешаванд ки модарони онҳо нобаста аз синни сол азизонам. ин бо амри тақдир ҳаст. мисолҳои бисёр ҳастанд ки худ аз 70 мегузаранд, модарони бузургон дар ҳаёт ҳастанд. касоне аст ки дар синни гӯем ки хурдсолӣ аз модар ҷудо мешаванд ва нобаста аз он калимаи модар бузургию ягона буду ҳасту мемонад ва дар тамоми талорҳое ки каминаи сурудо мехонад. албатта дар охири ин тарона дар коркарди мусиқӣ тӯли 1 дақиқа фақат мусиқӣ бо виолон, яъне бо скрипка мерад ки ман дар он ҷо сухона мегӯям. он касоне ки модаронашон дар ҳаёт ҳастанд, меҳрубонишон кунӣ, эҳтиёташон кунӣ, рӯи дасташон кунӣ, фақат чун гаҳвараки чашм нигоҳшон кунӣ, чунки беҳтарин ганҷи дунё ҳаст. касоне ки модарошон падруди дунёро гуфтанд, худо рӯҳашонро шоду ҷояшонро ҷаннат кунад. ин суханҳо аллакай анъана шудааст дар тамоми хониши. бинобар азизонам, кӯтоҳ карда гуфтанӣ ҳастам ки худо умраки ҳама модарои бударо дароз кунад. албатта ҳамфикри шумо ҳастем ва орзуам мекунем ки бигзор фариштаҳои заминӣ, яъне модарони азизу оли қадр ҳамеша зиндаву саломат бошанд. бале. бинандагони азизу арҷманд, ин охирон композитсия аст дар барномаи имрӯза, албатта ба таври зинда аз ҷониби устод Ҳасани Ҳайдар пешниҳоди мо шумо мегардад. дар дунё ширинтар аз лафзи модару гармтар аз меҳри модар, сахттар аз тавоноиву қудрати модару нармтару пурмертар аз қалби модар чизе нест. тарона нафаси модарони бузургвор ки сарчашмаи ҳаёт. модар маро бизоду ба сад ноз парварид, аз баҳри ман фароғату осоише надид. бори гарони заҳмати фарзандро кашид, бори гарони заҳмати фарзандро кашид. то ман забон кушодаму бо по равон шудам, то ман забон
کشادم و با پا روان شدم در پیش پای مادری خود سجدم کنم خود را غلام و چاکر و هم بندم کنم در پیش پای مادری خود سجدم کنم خود را غلام و چاکر و هم بندم کنم از فیض لطف و گرمی مهرش شدم کلام در شاهراه زندگی نو شدم روان این است که صمیم دل و اعتقاد جان این است که صمیم دل و اعتقاد جان درسی حیات خواندم و بس نکته‌دان شدم درسی حیات خواندم و بس نکته‌دان شدم در پیش پای مادری خود سجده کنم خود را غلام و چاکر و هم بنده کنم در پیش پای مادری خود سجده کنم خود را غلام و چاکر و هم بنده کنم. бале мо бояд худро ғуломи модарон кунем ва мо бояд ҳамеша дар ҳаракати он бошем ки модарҷонҳои азизамон дилҳояшон озурда набошад. мо албатта хушҳол аз он ҳастем ки то индам шумо моро аз он тарафи экран ҳамраҳӣ кардед, хулоса мо танҳо набудем ва албатта мо ҳаракати мо, кӯшиши мо ва ҳама тараддуди мо ба хотири хушҳолии шумоёни азиз аст. аз номи шумоён бори дигар ба меҳмони барномаамон устод ҳасани ҳайдар ҷаҳонӣ сипос мегӯем. бори дигар хуш омадед. ба шумо ҳам ташаккур, раҳмат барои як ин маҳфили ороста бо мухлисону бо тамоми тамошобинони вилояти Суғд. сипос. умедвор ҳастам ки ин охирон ташрифи шумо нест устод. аз ин пас шуморааш боз ҳам меафзон. албатта. фирдавсjon шуморо ҳам хуш омадед мегӯям. саломат бошед. калонтарин мағозаи либосу пойафзолҳои мардона дар вилояти Суғд ба фаъолият шурӯъ кард. мағозаи фирмавии асл либосу пойафзолҳо аз Туркия. интихоби васеъ, сифати хуб ва нархҳои дастрас. суроға бозори панҷшанбе аз тарафи чапи регистон. асл олами либосҳои мардона.